धर्मनगर नि बाय इलेक्शन बीजेपी कप्लाई इंगमानी बाय ताई भारतहानि फातार हास्तेनि कायबा हास्तेनि इलेक्शन रिजल्ट नासिगै बीजेपी कप्लाई इंगमानो रक्षावै मानदाय बीजेपी मंडलनि बखाति बतिनि हाति किटिंगै हिमबतक गै तंथक लाइमनि पांडा संसजाखा पांडा मंजाखा मानदाय मंडलनि थैफां अभिजित देबबर्मा तंखा थैफां याक्सु प्रेमानंद देबबर्मा ताई राजेश देबबर्मानो खबै राजरुपिनि ताई आमथैनि जुदा जुदा तांबदल दं Bobo Rajo keplaying man naharin dorok tini o bisa misal pelajaga. Belai hambai, sangat bulan no sini media person orang belai hambai maro. Jangan saya mana dia tanai West Bengal bo dia duita corona dia but mani. Tai Assam bo, aing tai nomni nene Kerala, ni Tamil Nadu, tai yang orang di Pondicherry, sini Tripura bo kaca upanirbacon. Oh upanirbacon bo seng Bharatiya Janata Party ni enggak. Ini je pratibha tanai belai kebang put bai pakai cin Dhormanagar je upanirbacon hambai sing manai monole enggak belai hambai mazanogo aba hakeno বিশেষ kai sini nahar mani je Bharatiya Janata Party nahar tongone je 15 বছর যে তৃণমূল ni je সরকার tongone Mamata Banerjee ni je সরকার tongone abono pura ulta khai tini Bharatiya Janata Party ekbar kebang put bai kebang ason tini Bharatiya Janata Party সরকার khanyen bagai boskango thokajak amon bagai sini Bharatiya Janata Party ni tini jara ajagao samkhanya rano sing belai hamai maro sing manai monol lengai Assam to sing jotono saimani sini ganane ja Assam Pradesh tongmani arbo sini Hemant Biswa Sharma ji nebin netritwe jebabe aro সংগঠন রাগ খালাই আর যে বুথ যে মার্জিন কে পাইমানি আমন বাকি একবারে তংথ তো খাইনো আজাগাও কবাং খাই চিন Bharatiya Janata Party সিট কবাং মানে বুথ পাই খা জাগাও আমন বাকি সাদাই গলাইও অবা হাগে ত্রিপুরা ব যে উপনির্বাচন পাইজাক নিনে ধর্মনগর নিনে ওয়েস্ট বেঙ্গল তিনি পাই তঙ্গো এরপরে চিনি আসামও পাইজাক অবা হাগে যে পাইমা জাগার তিনি কবাং মা বুথ পাই বাকি অবা বাকি সিং তিনি মানদে মন্ডল রেলি খেলাইও আমন বাকি সিং সাদাই গলাইও নাইদি বসকাঙ্গব sini 2028 ফাই দং আফর Bharatiya Janata Party no পাই নাই যেহেতু Bharatiya Janata Party সংগঠন যে মজবুত দং আ হিসাবন তিনি নুকদাগৈ দং আমন বাগৈ তিনি যারা ফাই মানজা ফাইনার ন রেলিব বেলে হামাই মারো আমন বাগৈ সাথে গলাইও Bharatiya Janata Party no অবা খাইগাইছে দল যে ভারতবর্ষও যতনে সাই পার্টি কতর এমনকি পৃথিবীর যত পার্টি কতর নি হজাগো আমবাই তিনি Bharatiya Janata Party যে সংগঠন কারাক তমাবাগৈ তিনি Bharatiya Janata Party র তিনি সারা ভারতে যে তিনি হাইদিনো যে রেজাল্ট মান জাগাবো প্রায় জাগানো সং পাই দङ Bharatiya Janata Party দল আমবাই বেলে হামবাই মারো আমন তিনি রেলি খালাই মানে সিন মানদাই মন্ডল আছে সাইনে যতন ন কাইসা বছর কাইসা কেবং মাই আগলো বিধানসভা চংবারি থাঙै দङ অ চংবারি নাহারি লোকরং নং বো বাহাই কয়জা মুসুং বা তাম সাকলাnya মুসুং एक्चुअली नाइने जे सिनि Bharatiya Janata Party जे संगठन जे स्ट्राक्चार सामजा अम हाकेनो ओंगै दङ बसकां जेहेतु 2028 विधानसभा इलेक्शन नाय विधानसभा इलेक्शन आबो निश्चित आबोनो बरक ताबुं सिमि सामं खालाय दङ चेङै दंखा जे बसकांनि विधानसभा इलेक्शन पानिनि बागै कारण आबोनो बरंनि नाहारमु तिनि देशनि प्रधानमंत्री जेबाबे देशनि बरंनो सुबिदारि दङ जेबाबे सिनि भारतनि प्रधानमंत्री जेबाबे बरं बागै जे सामं खाय दङ गोबां मा स्किम दिनै मांगना माइरं माथाना हयते सा खामिया छरे नाजाना हयते दिनै प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हयते अब हागे गोबां मा जे स्किम रि दंमानि अब सिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रिमानो बाकी কোনো বরক রিমেয়া আসংকা সংকোনো দিন কেবন মাইরং মাগনা মানি দিনে নক প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নক মানে তোমার অবহাই রব গোবাং মা কিন্তু দেশनि প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জিনি বিন নেতৃত্বে জায়গায় দङ আমন বগै বড় অংশকে যে নরেন্দ্র মোদিনি ছয় বন Bharatiya Janata Party ni নেতৃত্ব রই তিনি দেশ ন বাকে 15 বছর তিনি চালু গই দङ ব আমন বগৈ চিনি ত্রিপুরা ব অবা হাকেনে যে ত্রিপুরা নে হতে যে বাকি স্কিম র জায়গায় দङ আর যত বরংনি বাগনি স্কিম যে জায়গায় দङ दिन देशनि प्रधानमंत्री থেকে শুরু খাই অবা হাকেনে বসানে যে অবা হাকেনে তিনি Bharatiya Janata Party যে বসং 2028 আবন বাগৈনো সংগঠন যেহেতু দङ जों ब निश्चय कप्लायनाय आबन दे आशा खाइन ताबुं सिं सामखानि